nga bisan pa sa tanan nga mga ano mga pagsulay. Yara mo ba isang sa panimalay mo lang o kung sa ano sa pagpangalagad o kung sa mga kabataan kay isa may ara man nga mga kabudlayan kapil pa may ara man ta mga pamilya nga wala pa sa nagapangalagad siyempre maanuhan magid na ang pagpangalagad mo isa hambal nila kung ginasulay ka ginaulay ang imo pagtuo. Oh, correct. Kaya mo na nga siling ko hindi lang ta magdula lang sa atong paglaon kay may ginasaligyan kita nga amo ang Diyos nga buhi. Kaya mo na nga bisan sa mga kabudlayan o mga pagtilaw sa akong kinabuhi ako lang nagapasalamat sa Ginoo nga gitagaan niya pagid ko higayon nga nga mabuhi di ba? Amen. Kay kung sa mga kabudlayan lang na ano gina nang ara gina sa aton ng mga kinabuhi. Ako ko pasalamat ko halin pa sa mga apo ko, mga problema, mga balatian, kung isa do ara sa mga kuan hasta nga mapatay sila. Ako pasalamat ko nga ang gihatag lang ang ang mga kalig-on sa amon tungod nga nagakilala kami nga may ara nga Diyos nga amo ang magaluwas. Ginasalig namon ang mga bahala na kung anong mga problema man ginaano lang namon nga inatanan yung mga pagtilaw lang ginaano lang pangamuyo ko nga ang mga wala pa sa akong pamilya ay labi na sa mga kabataan ko ako pangayo tani sa Ginoo ang siling ko na hindi pa ulihi ang tanan makapanumbalik man sila pangalagad agud nga magtinog na kami sa pagpangalagad. Amen. Ang akon lang nga pangayo pag sinasabi ko ng Ginoo ang walang gamay nga Ako sunod spiritual. Ulat pamilya. Una sa nagapasalamat ko sa inyong nga presensya, no? Daw hindi ko makapati nga nakakita ko sa personal gid si brother gini Rex, ang tawag nila nga aton nga ng SDA Defender, no? Dahil kung ginang Ginoo nga sa pagatag sa aton sa inyo sa higayon nga makabisita diri sa amon. So kung experience sa amon kana balabi na kay brother, no gani brother? Ano ngalan ta? Anito. Anito naman ang ngalan naton? Timpoy. No. Salamat sa inyong presensya kay migway man ni papa nimo. Kay brother Chris sa inyo tanan na kay sir. Na kung sa experience lang gadi gid ang namon nagihan experience halin sa Negros tod diri sa Mindanao. So damo ng mga lugar diri libot-libot ko sa pagtrabaho. Ningita sang mayo pangabuyan. So pero amo-amo lang gyapon kung nagaling ka dito. Amo ang napla halinan mo abot diri amo lang gyapon, no? Importante nga hindi kita magbulag sa Ginoo. Amen. Hindi kita magbulag sa Ginoo ang kedua. Yun ang problema namon sa amon kinabuhi ko gid halin, no? Ara gid. Pagkatapos isa may aram isa. Pero ang akon lang yang hindi lang ta maguntat sa pagampo amon lang akon